हेलो हाय नमस्ते आशा करछु भले थिबे समस्ते। आज गोटे सुंदर मोबाइल वीडियो अपन मन को वेलकम। तो आशा करछु अपन माने समस्त भले थिबे खुशी रहथिबे मते भले रहछि आ खुशी रहछु। जदि हम चैनल नुआ अछंती ए पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करनांती तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देनु पाके ते बेल आइकन को प्रेस कर देनु ताकि जेतोळे एमती नुआ खाइबा सबप्रथम अपन पाके नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। तो चलंतु डेरी न स्टार्ट कर दो आज रो खाइबा। तो आज रो खाइबा कोन होछि अपन तागुरु मु कहि रखुछि हमर चैनल नाटा प्रदीप प्रज्ञा इटी चैनल चैनल जमारू वीडियो को स्किप करिवेनी गोटे लास्ट पर्यंत देखो ढेर सारा एंजॉय इतरे अपन आडू गुलु खाइबे अटा बरा नियंतु खाइबे आडू डाली बरा नियंतु खाइबे। तो अपन माने देखि सब भलो जिंस देबी आपन को पानी खिया माछ। तो अपन माने देखि आश्चर्य तो ये कोन पखळा बेले धरछि ये कोन बरा हमर आइटम होछि पखळा भात ता संग अछि भाकुर माछ भजा पानी खिया माछ भजा ये हूँ तार मंजी कौन पुटी पियाज पुटी पुटी पकईकरी गोटे से भाजी देती ये धनिया पत्र कंचा लंका रसुण दलिब ए संग मोर अच्छी बरा गुलगुला बबुनी पागटा मुझे पागटा मुझे तुम नुन पकई मोर इच्छा लगे पखड़ा खाए माछ माछ देखी मुझे गोटे बेले बेले पखड़ा नहीं खाए केते टाणी कामुड़ी दो ना राग राग लगे तू टी दे नपाले चोबे दिए आपण माने कि एमती करन मते कमेंट सेक्शन में जणाइबे रसुण नपाले चोबे दिए आ से माड़ बड़ नपाले कामुड़ दिए एबा नारी जाति कर अछि पारिबेन जे तळे कामुड़ देबे तापरे मन दोगुल बसिबे रोल ता माने जबर रोल। हां हां आ कोन तो इते हमर पागो रेडी माछ देखुसन ना पीस देखले लोभ नहीं जाय धनिया पत्र कंचा लंका हमें ता भात दे हाथ बुड़ी देबा बासना मस्त माछ मंजी देखिया पुटी दलाटा दिए पुटी नो माछ मंजी विथ प्याज प्याज पड़िया खाइली आपण मन टी नियंत ना खाइबे आपण मन नाळ बजे मोर होछ पखाळ भात बरा गुलुला ए जे मडे देबे यम्मी तो भल लगे अरे पेज दो मिनट खाया पेज पेज पियाज दे तो किंतु भल लगे और डाली बराटा तो भल लगे कोन की भात भात संग को भात संग माछ भल लगे ये डाली बरा केते सुंदर लागुची पकड़ा हंसा केते बढ़िया लागुची बरा गुलुला देह चौने ना नाला बहुत जोर ये सब खाइबा ए खाली भात खाइबा बहुत कम लोक खाआंती भलसे खाइब देखि न माछ कंटा ठाकी दियो और कांथो हम प्राय लोग हमर कंटा ठाकले हम केमिकल काढो फ्यूचर रे हम काढो कंटा न के देना कंटा जे देखाओ तो फ्यूचर रे काढो एग्जांपल देखे देना ना आओ ये तो अगर एग्जांपल देखा दे तब कुकुर जन भूकी होंदी फिर देबी फिर एबले होत है मस्त को मनु केंद भल लागे नियत कहबे हला बहुत बनाना करि पाइबे लोभरे भात पळे नै छी खाइ परि नै तो दला दली हे खाइ देबो उज्जवल विश्वास कर ये जो लंका रसुण धनिया पत्र दलाटा दलाटा कौन मैंने कहूँ इतने जोर बास्ना पागटा ठंडा 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 पागरे पखाड़ खाइ देबो सुई पड़ू नम पानी माछ खाऊनी हाँ कर तुम गोटे भात खाओ ना काले आशा तो मोर हाथ आसा ना मोर जलिका तो जिंदा
ତୁ ତ ପାଣିଆ ମାଛ ଟୋଟାଲି ଖାଉନି। କଣ୍ଟା ମାଛ ଖାଉଛି ନା ଖାଲି ବିଜୁ ବିଜୁ କଣ୍ଟା ଜାଣିଛୁ ନା? ମିର୍ଚି ଗୁଣ୍ଡ ନା ପାଣି ଦିଅ ଦେଖୁନ ନା ଏଟା କଣ୍ଟା ବାଛିକି ଖାଉଥିବୁ ହେଲା। ପାଟି କଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବୁ ହେଲା। ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ କଣ୍ଟା ଠାକିବନି। ମୋର ଚିକେନ କଣ୍ଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ସରୁ ସରୁ କଣ୍ଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବୁ। ଦଳି ଦଳି ନଗଲା ନଗଲା ଭାତ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେବୁ। ସବୁ ଦିଅ ଜଣା ନା କ'ଣ? ତୁ ଜାଣିନୁ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟା କିଏ ନ ଜାଣିଛୁ? ମୋର ତ ଠାକି ଯାଏ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ବୋଉ ଏମିତି ଖାଇଦିଏ ଜାଣିଛୁ ନା? ଠାକି ଯାଅ ନା ଭାତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେବ ପୁରା ତ ଢୋକିଦିଏ। ମୁଁ ଶୁଖିଲା ହାତ ଢୋକିଲେ ମୋତେ ବାନ୍ତି ପଳେଇ ଆସେ। ଭଲ ଲାଗେ। ଝୋଳଟା ଖାଇବୁ ମସ୍ତ ପୁରା ଇଲିଶ ମାଛ ଝୋଳ ହେଲା ନା ମସ୍ତ ଲାଗେ। ପାଣି ମାଛ ଝୋଳ ଇଲିଶ ମାଛର ଭାଇ କି? ତୁ ମାଛ ଚିହ୍ନୁ? ନା ମାଛ ଚିହ୍ନ ତୁ? ନା ଲାଗୁନି। କହୁନ କେଉଁ ମାଛ ମୁଁ କହିଦେବି। କେଉଁ ଚିହ୍ନିଛୁ ବୋଲି? ଭାକୁର ରୋହି ମାଗୁର ତାପରେ କେରାଣ୍ଡି ବାଳିଆ ଶେଉଳ ବମ୍ବି ତୋଡ଼ି ଛୋଟ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ବମ୍ବି ମାଛ କେମିତିଆ? ନବା ନବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବମ୍ବି କ'ଣ ତୋରି କ'ଣ? ଶେଷ ମାଛ ନା ଗଲା ବା କି କଥା? ତୋଡ଼ି ମାଛ ପିଠିରେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ ବମ୍ବି ମାଛ ପିଠିରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ନା ଇଏ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିଛି। ନଈ ଭଳିଆ ଛୁଆ ବା ସବୁ ଜାଣିଛି। ନଈ କୂଳିଆ ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ମାଛ ସବୁ ଜାଣିଥିବୁ? ଆମର ସେ ଧରଣ ସବୁ ଦେଖେ। ଧରଣ ସବୁ ଦେଖୁ କ'ଣ ଧରନ୍ତି? ନଈ କୂଳରେ ଘର ମାନେ ଜାଲ ପକେଇ ଧରନ୍ତି। ଜାଲ ପକେଇ ସବୁ ଧରନ୍ତି। ସେଠୁ ଆମର କିଣା ହେଇକି ଆସିବ ଆଇଲା ସକାଳେ ମାଛ ଚିହ୍ନିବ ନା ମାଛ ଚିହ୍ନିବନି। ଭାତ ଦିଟା ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେବ। ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି। ହଁ ଜଳିବା ଖାଲି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ନା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଜଳିଖିଆ ଖାଇଲେ ତା ମାଛ ଖାଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାତ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ପାଟି। ବୁଝିପାରୁନ? ଯଦି ଭାତ ଖାଇବ ତ ଭାତ ଖାଇବ। ପଖାଳ କଂସା ମିଠା ଖାଇଦେଲେ କଂସା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଦେହ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଶାନ୍ତି କରିଦିଅ। ମୋର ତ କିଛି ସରିଗଲେ ତୋର ସରିନି। ମୁଁ ଲୋଭରେ ପୁରାଇ ନେବି। କମ ଲୋଭ ନା ମୋର ବୋଲି ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି ଡବଲ ମାଛ ଭଜା ଦେ ଦାବି ଦେ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଚା ସରୁଛି କି? ଦେଖିଲି ପାଣି ଖିଆ ମାଛ ଭାକୁର ମାଛ ତା ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ପିଆଜ ପକେଇ ପିଠା ଦେ ନେଇଯାଏ ଏକାଥରେ ହାଣ୍ଡି ଏକାଥରେ ଟେକିଦେବି ଆଉ ଦେଖିଲା ଆଉ ଭାତ ସରୁନି। ପାଣି ଖିଆ ମାଛ ତ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଲି। ମୁଁ ଖାଇନି। ତୁ କେତିକି ଖାଇଛୁ? ଚିକେନ ଆଉ ଖାଇଛୁ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇଛୁ। ମୁଁ ଖାଇନି। ପଖାଳ ଖାଇଦେଲି କହିଲି ଶୋଇପଡ଼। ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଘର କାମ ଯଦି କିଛି ଟିକେ ନ ହେଇଥିବ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଉଠିଲେ ତ କରିବା ନା କିଏ କରିବୁ ଆମେ କରିବା। ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଦିନ ଶୋଇପଡ଼ି ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଘର କାମ ହୁଏ ଏଟା ସେଠୁ ସବୁ କାମ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖାଯିବନି। କେଉଁ ଦିନ ଦେଖାଯିବନି ପୁରୁଷ ମାନେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସବୁଦିନ ଶୋଇଛି ଆଉ ତୁ ସବୁ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରୁଛୁ। ତମେ ଘଣ୍ଟା କରୁଛ ମୁଁ ଆଣୁଛି ତମେ ବାହାର କାମ କଲେ ଭିତରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦଉନଟେ ପାଣି ଟିକେ ଦଉନୁ କଲ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଗଲା ମୋ ସରିଲା।
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇପାରୁନି। ସରିଲା ନା ଆଉ ଆଉ ଖାଇବା ମୋର ଶେଷ। ସଇଲା ନା ପୋଛି ପୋଛି ଖାଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା କ'ଣ? ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ତୋରାଣି ପିଉଛି ଦେଖିଥିଲେ ଅଇଁଠା ହେଇଯିବ, ଶୁଦ୍ଧିବ ତାପରେ ଗାଧୋଇବ ଇଏ କରିବ ଶୁଦ୍ଧିବ ତାପରେ ତମେ ଏହା କରିଦେଲ ସେୟା କରିଦେଲ ଏସା କରିଦେଲ ତେସା କରିଦେଲ ଏମିତି ଡେଇବ ଜାଣିନ କି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଛିଟିକି ପୁରା କ'ଣ କରିବା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୋବାଇଲିଆ ମସ୍ତ ଜୋରଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା।